Тэсэм соноо. Ингээд өнөөдөр 4 дахь өдөр. За өчигдөр болохоор хэдүүл нэг how to become a master storyteller гэдэг бичлэгийг watch дээр л оруулсан шүү дээ. Тэрийг одоо ингээд үзье. Today we're talking about storytelling. If you want your content to perform better, you need to learn how to tell better stories. So in this video, I'm going to walk through my 6 favorite storytelling techniques that will massively improve your content. After watching this, I guarantee you will think differently about the way you write scripts and make videos. By the way, I'm Ер нь storytelling гэхлээрээ түүх өгүүлэх, өөрийнхөө түүхийг ярих гэх юм. Түүх гэхлээрээ заавал яг нэг юу шаардлагагүй нөгөө ингэсэн тэгж байсан өөрийн намтрыг хэлж байгаа юм шиг тийм байх шаардлага юм байхгүй. Зөвхөн ерөнхийдөө нэг өдрийн болсон явдлаа хэлэхдээ тий одоо үзүүлэхдээ тийм үү яг юм араасаа юм зохиолтой юм шигээр одоо бичлэгэн дээр гарах тэр чадварыг ярих тий хүнд хэлэх тэр чадварыг хэлж байгаа. Тэгээ ерөнхий контентийг чинь маш сонирхолтой болгох зүйл гэсэн үг. Тэгээд трийг хийх сая хэд гэсэн бэ? 6 гэсэн. Хэдэн техник заах гэж юу? 6 техникийг зааж өгнө гэдэг ч юм. Massively improve your content. After watching this, I guarantee you will think differently about the way you write scripts and make videos. By the way, I'm Callaway. I've pulled over 1 billion views on short form video. I've got 500,000 followers, and I think about this stuff all the time. All right, let's dive in. Tip number 1 is what I call the dance. All great stories are like a dance between context and conflict. You give a little context, the characters are on a mission, they're doing something, and then oh no, here comes a conflict. You give a little bit more context, the characters have solved that first conflict, they're on their way, and then oh no, another conflict. This dance is how you бүжиглж байгаа юм шиг байх хэрэгтэй. Шинэ одоо conflict гэдэг нь юу вэ? Context. Conflict. Окей, ерөнхий яг юм бүжиглж байгаа юм шиг л байх гэх юм уу? Яг юм айгуу гоё үйл явдалтай бүжиглж байгаад гоё байжснаа. Гинт юм зөрчилтэй өнгөрөх гэдэг юм дээ. Нэг юм бол буруу болчлоо ч гэдэм юм. Тэгснэ буцаад за яриг айгуу болчлоо гэдэг ингэ байжснаа. Буцаад нэг юм буруугаар ирэх ч гэдэм юм дээ. Нэг тиймэрхүү маягаар одоо storytelling хийнэ гэсэн утга санаа гаргаж байгаа шиг байна. You keep the viewer locked in. It could be a feature film or a short form video. The dance is always there. Now, why does this work? Conflicts create open loops in the brain, and then context helps close those loops. The best explanation I've ever seen for how to tactically implement this dance idea is from Matt Stone and Trey Parker. They're the ones who created South Park. They were giving a talk at NYU. Watch this. We found out this really simple rule that maybe you guys have all heard before, but it took us a long time to learn it. But we can take these beats, which are basically the beats of your outline, and if the words and then belong between those beats, you're basically. You got something pretty boring. What should happen between every beat that you've written down is either the word therefore or but, right? So what I'm saying is that you come up with an idea and it's like, okay, this happens, right? And then this happens. No, it should be this happens and therefore this happens. But this happens, therefore this happens. And that, as soon as we are able to, and literally sometimes we'll write it out to make sure we're doing it. We'll have our beats and we'll say, okay, this happened, but then this happens, and that affects this, and that does to that, and that's why you get a show that feels like, okay, this to that, to this to that, but this, here's the complication, to that. So tactically, it's a storytelling гэхэлэр яг юу болсон яасан хийсэн гэдгийг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгмүүд хэдүүлээ ер нь ингээд влог хийгээд ингээд ярь угаасаа л ярина тийм үү? Камер руугаа хараад ярина. Яг тэгж явахдаа одоо юм болсон. Тэгээд дараад нь ингэсэн ингэсэн ингээд тэгсэн гараас нь ингээд үргэлжлээл ярьдаг тийм үү? Тэрний оронд харин юм болсон. Тэрний дараагаар одоо тэгсэн учраас тэглээ. Гэхдээ тэгж болох байсан тэрний учраас тэгсэн гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар нэг хүмүүсийг за энэний дараа нь ингээд ингэсэн юм байна гэсний араасаа юм
цохилтой яваад байгаа юм шиг хүмүүс ингээд үг хийхдээ ингээд үзэл байгаад баймаар юм шиг дэмжүүдийг төрүүлэхийн тулд дотроо төсөөлж хийсэн ч гэж ойлгож байна. Simple as using the words but and therefore consistently throughout your script that will create those open conflict loops. If you're using the words and then, it'll feel like you're piling on detail after detail after detail, and the viewer will lose interest. Now let's quickly take a look at one of my best performing videos. You'll notice there are 4 and then буюу тэгээ дараа нь тэгсэн чин дараа нь гэдэг ингээд араараас ингээд яваад тахаар хүмүүсийн нөгөө нэг сонирхол нь буурчин. Тэмүүлэлээр тим юм болсон байхгүй юу? Тэгсэн болохоор би нэг ийм юм явсан. Гэхдээ тэгж болох байсан ч гэсэн нэг тийм юм боллоо. Харин одоо яахыг нь харъя да гэдэг ч юм. Яг нэг ийм хүмүүсийг тэгсэн юм байна гэж ойлгохоор тиймэрхүү байдлаар storytelling хийх хэрэгтэй. But then conflict loops in the first 30 seconds. Watch this. Something crazy is happening with Stanley cups. You ever seen one of these? Stanley Cup. Stanley Cup. Stanley Cup racking up 6.7 billion views. This 40-ounce Stanley quencher has become the Louis Vuitton of drinkware. It's a status symbol. New releases are selling out in seconds. People are flipping them for hundreds on eBay. Stanley, the company, 10x'd its revenue in 4 years off this single product. But the real question is, how'd they do it? How did Stanley cups go from a construction worker's thermos to the dream Christmas gift? I got a Stanley! It's a wild story. So in 2019, Stanley was actually about to discontinue the cup. But this group of mom bloggers, the Buy Guide, knew they were making a huge mistake. So they cut a special affiliate deal with Stanley to bulk order 5,000 cups with a twist. Stanley had to make them pastel colors. Those 5,000 cups sold out in 5 days and completely changed their philosophy on design. But it gets even better. A few months ago, Stanley had the burning car moment. So I'm consistently setting up these head fakes to keep the storyline moving. Use this but then framework next time you're writing a script. Гэхдээ дараа тэгсэн чинь тэгээд ингээд юм болсон ингээд гэхдээ тэгээд ингээд цааш нь үргэлжлүүлээл одоо олон сонирхолтой болгоод яваад тах хэрэгтэй гэж байна. Guarantee it'll up level that video. All right, tip number 2 is rhythm. I talk about this a lot, but there's this natural subconscious pacing and rhythm that is soothing to the brain. You can hear in my delivery, I'm pretty decent with this like natural ebb and flow. The rhythm of the syllables when I talk is soothing to listen to. Now, I used to be a rapper and I was a drummer growing up, so this pacing and rhythm is kind of embedded in me, which I think is why I'm naturally good at talking in this way. But I do have this tactical way that can improve anyone else at rhythm. Take a look at this image, which was written by the legendary author Gary Provost. Now listen as I read this. This sentence has 5 words. Here are 5 more words. 5-word sentences are fine, but several together become monotonous. Listen to what is happening. This writing is getting boring. The sound of it drones. It's like a stuck record. The ear demands some variety. Now listen. I vary the sentence length and I create music. Music. The writing sings. It has a pleasant rhythm, a lilt, a harmony. I use short sentences and I use sentences of medium length. And sometimes when I'm certain the reader is rested, I will engage him with a sentence of considerable length, a sentence that burns with energy and builds with all the impetus of a crescendo, the roll of the drums, the crash of the cymbals, sounds that say, listen to this, it is important. So write with a combination of short, medium, and long sentences. Create a sound that pleases the reader's ear. Don't just write words, write music. You see how... ерөнхийдөө яг энэ эхний хэсэг дээр болохоор зэрэг өгүүлбэр болгоно ингээд 5 өгүүлбэртэй өгүүлбэрүүд байгаа даа. This sentence has 5 words. Here are 5 more words. 5 word sentences are fine, but several together become monotonous. Listen to what is happening. The writing is getting boring. The sound of it drones. It's like a stuck record. The ear demands some variety. Getting clear одоо нэг чимээгүй уншигч шигтэй ингээд айгүй өдөрт болчих чинь. Тэгмүүд ингэж яг нэгэн хэвийн ритмтэй ингэж явахын оронд одоо заримдаа богинохон. Now listen. Нэг удаа. I vary the sentence length and I create music. Music. The writing sings. It has a pleasant rhythm and lead a harmony. I use short sentences and I use sentences of medium length. Одоо ингэж арай дундаж шингээтэй. Тэнгуүтэ бүр уртаар байж болно. And sometimes when I
am certain the reader is rested. I will engage him with a sentence of considerable length, a sentence that burns with energy and builds with all the impetus of a crescendo. Ямар хэцүү юм. Ер нь бол ойлгож байгаа хэрэгтэй ингээд нөгөө нэг юм одоо үргэлжлэлтэй ингээд ярихаас илүү зарим үедэр ингээд цөөхөн юм ярих баг ритмтэй. Зарим үедэр нь урт байх те. Тиймэрхүү ритмний өөрчлөлтүүдийг юм баланс биш ээ. Динамик байдалтай ингээд ярих юм бол маш зүгээр гэж байна. When all the sentences in the same row are about the same length, it creates this monotonous predictability. Subconsciously, people get turned off by this. This is what makes them churn to the next video. What you want is to use a variety of sentences and syllable combinations to create this unpredictable rhythm. Now, if you look at my script document, I write every sentence on a separate line. If you look straight down, it'll look like a jagged edge, and that confirms that I'm using different length sentences. Next time you're writing a script, try to look for this. If you see your document and all скриптээ буюу ингээд ерөөхдөө төлөвлөгөө бичгээ бичнэ шүү дээ. Тэгвэл сэний залуу ингээд харж байгаа шиг ингээд нэг үйлдвэр болгоныг нэг ийм юм дээр лайн дээр биччихдэг. Тэгээд дараад нь бол ингээд харахад нааш цааш ийм байх юм бол ер нь бол good. Окей. гэсэн. Үйлдвэр болгоноо бичээд ингээд харахад нэг ийм дөрвөлжин юм байх юм бол you gotta work that. The sentences seem to end at around the same point, you don't have enough diversity and it will feel like this monotonous plodding. Alright, lesson 3 is tone. The most successful creators in every discipline are the ones with the most conversational tone. It really feels like you're right in the room with them. Emma Chamberlain ascended to stardom so quickly because she was naturally amazing at this. Casey Neistat's another one that's really good at this. When you watch his videos and you listen to him talk, it feels like he's right in the room with you. Now, the person I learned from most about this was Steve Jobs. If you watch his original keynote from the first iPhone launch in 2008, he is amazing at creating this conversational room. Like you and him are just golf buddies shooting the shit. Now, this is very intentional and took years of practice for him to hone in. He's also very gifted at it. By doing this, Emma, Casey, Steve, and others are able to break down that conscious barrier of personal identity when you watch. Instead of you questioning to yourself, am I getting sold to? You get out of your own mind and just feel like you're in a conversation. Like you would have to answer a question that they ask you directly. In a way, you forget where you are, and that's the magic of this. Now, I'm still working on this myself. I've only been making content for like 18 months, but if you go back to my first 50 videos, it really does feel like I'm talking at you instead of with you. The best tactical way to get better than this, other than just 100 reps, is to write and film your videos as if you're talking to one close friend. If you have to, just print out a picture of them and tape it on the bottom of your camera lens so you're literally looking at them as you record. And when you write your scripts, make it so like you're typing a text or recording an audio note directly to them. Over time, you'll get better at this conversational nature, but it will feel like you're having a one-on-one conversation. That's how you break down this. Ерөнхий одоо тоон нь болохоор зэрэг одоо камер руу ингээд түн ингээд ярих яг ийм байдаг юм. Ийм нэгэн хэвийн робот болох гэдэг. Тэгэхээр одоо найзтайгаа ярьж байгаа юм шиг те. Одоо чи ингээд найзтайгаа ярих юм бол зүгээр тэгсэн баггүй ингээд зүгээр ингээд жоохон ивгүй тийм үү. Тийм болохоор камер руу ингээд ярьж байхдаа камерныхаа доор одоо энэ залуугийн хэлж байгаа ингээд сайн найзынхаа зургийг тавьдаг ч юм уу те. Сайн найзынхаа зургийг тавьчаад тэрнлүүгээ тэр найзтай ингээд ярьж өгч байгаа юм шигээр ярьж өгөх юм бол ерөнхийдөө маш натурал сонсогдно. Тэгээд дараад нь өөр үзсэн ч гэсэн тийм жоохон кринж санагдахгүй байх нь шүү дээ тийм үстэй. Тэгээд түрүүн бас баахан YouTube-уудыг ингээд меншн хийлээ те. Тэд нар бол зэрэг цаанаасаа зарим нь бол ингээд маш сайн ингэж хөдөлмөрлж байгаа тэр юмыг ингээд сурч авсан байгаа. Зарим нь бол ингээд бүх цаанаас ингээд төрцөн тийм хүмүүс гэж те. Тэгэхээр энэ залуу бас яг энэ тал дээр өөрийгөө бас айгүй их ингээд ажиллаж байгаа гэдэгч байна. Окей. Би бас энэ тал дээр бас нэлээд ажиллах хэрэгтэй байгаа гэдгийг би бас өөрөө мэднэ. Гэхдээ яг түрүүний энэ залуугийн хэлдгээр нөгөө нэг зураг тавиад ингэдэг гэдэг шиг ер нь зураг тавьж үзээгүй гэдэг. Гэхдээ миний
яадаг гаргадаг зүйл гэхээр яг энэ камерынхаа лензийг ингээ хүний нүд байна гэж бодчихдаг. Тэгээ яг хүнд ингээ юм тайлбарлаж хийлж өгч байгаа юм шиг зүгээр яг хүн байна. Миний урдд яг ингээ хүн сууж ийн л гэсэн бодолтойгоор ингээ ярихлаар арайдажгүй болоод иддэг. Тэгэхээр тайд бас ингээ туршаад үзээрэй зэ. Гэтэ камерны өмнө анх гарч байхад айгүй их эвгүй байдаг. I know би мэднэ. Гэтэ яваандаа дэжгүй болчтой шүү зэ. Nature, but it will feel like you're having a one-on-one conversation. That's how you break down this barrier. Tone is one of those things that inevitably you will get better over time. The more you film, the more you forget that the camera is just a camera. All right, tip number 4 is direction. This may seem counterintuitive, but the best place to start when you're direction буюу то зүгчиг олох хэрэгтэй гэж байна. Writing a story is the end. Figure out what the end is going to be and then work backwards from there. I like to call the last line of my script хэлэх гэж байгаа storytelling дээр түүхийн чинь төгсгөл нь хаана байх юм бэ гэдгийг эхлээд мэдж авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол яг тэр хүртэл нь одоо кино гэдэг дүнс яг төгсгөлтэй ямар ч төгсгөл яаж төгсгөл мэддэггүй тийм кино үзэхгүй үстэй. Зя одоо зөвөрөлчлөө. Сая камерны юу меморийн дүүрээд зогсох гээд болтгоо. Тэсээ яг анзаарсан болсон шүү. За үргэлжлүүлээ. Энд дэр явуулаа. Энд дэр явуулсан марцсан шүү. Тэгээд үргэлжлүүлээд үзье. The last dab, because I want it to be so memorable that if that's all someone heard, they'd be willing to share it with a friend. In short form video especially, the video is designed to loop. So the last line is actually a setup for the first lines as it replays. I think of this a lot like baseball. The 9-hitter is supposed to set the table for the top of the order. It's the exact same thing with the last line or two of your video. When you're thinking about how to write the script, focus on where you want to take the viewer. What do you want to leave them with? What do you want the last thing they hear to be? Then you can work backwards from there and build up that dance in the middle. When I think about someone that does this super well, it's Christopher Nolan. Think about his films, Tenet, Inception. Үзэж байгаа хүнийг яг хайш нь явуулмаар байгаа, юу сонсомоор байгаа гэдэг рүүгээ ингээд хөтлөх хэрэгтэй. Тэрийг тод болгох юм бол одоо төгсгөлд нь яах гэдэг гэдгийг тод болгох юм бол тэрний рүүгээ айгуу гоё тийм бүжиглж байгаа юм шиг аваад явах хэрэгтэй гэж. Interstellar. These are extremely complicated plot lines that inevitably he had to work out the end before he could build up the conflict in the middle. Now, you're probably not shooting feature films, but this same logic can be applied to all types of content. Usually when I'm writing scripts, I'll write the first and last line. I'll go... Team кинонууд байдаг шүү дээ. Ингээд юу болох яг яах юм бол гэд ингээд сонирхол татгаар ингээд хийцэндээ ингээд үйл явдлуудыг нь хооронд аймаг гоё ингээд зангидсан. Зангил одоо киноны занглаад ялна гэж байдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг тэгж тэрийг ер нь толгоонд бодож төсөөлөөд ерөнхий ямар түүх ярих гэж байгаа те тэр видеон дээр юу болох гэж байгаагаа хийвэл их зүгээр. Гэтэ яг тэгж кино хийх гээд байгаа биш ч гэсэн яг л адилхан тэм зарчмыг явуулдаг шүү гэдэг юм. In between, create a bunch of space, and then I'll fill it in. That's a good tactical way to try to get better at this. All right, tip number 5 is a concept that I call story lenses, and it's a way to get better at producing unique story lens content for social media. In today's day and age, finding a cool topic is not enough. Unless you're super niche down, there's likely dozens of other people that are talking about that same topic. So how do you differentiate? A story lens is your unique angle or spin on a particular story. Imagine a beam of light. The beam of light's coming across the screen. The naked beam everyone looks at and sees the same thing. It's like this white beam of light. But as soon as you put a lens or a prism in front of the light, what people see will look differently than the main beam. Think of that prism or that lens as your story lens. It's your unique fingerprint and how you uniquely tell the story about that topic. Let's take an example. When Taylor Swift went to the Super Bowl, the most common lenses would have been to talk about what she's wearing or when she's getting there or what her facial reaction is to something. A lot of people covered those exact same stories. A less common lens... ер нь одоо social media дээр ингээд хүн болгон л одоо нэг ижил юм яриад байна. Ер нь тийм байдаг шүү дээ. Instagram дээр ч юм хүн болгон л ингээд reel хийдэг болчлоо, ярьдаг болчлоо. Тэгээ ингээд энэ дээр зэм нэг нь шоглдог энэ дээр. Story lens гэдэг нь тийм учиртай юм л да. Яг өөрийн өнцгөөс харуулах гэдэг зүйл. Өөрийн өнцгөөс энэ түүх ямар байх юм бэ гэдэг юм тий. Одоо энэ Taylor Swift-ийн түрүүний бичлэгэн дээр ихэд одоо энгийн ихэнх одоо хүмүүсийн ярьж байгаагаар одоо юу өмссөн байна, царайных нь хувьл нь яаж энэ нэтрээд тий. Тиймэрхүү зүйлүүдийг хүмүүс ярьж хахад чиний өнцгөөс
ямар байх юм бэ? Шал өөр ээж болно шүү дээ, тийм. Would be to talk about a prediction for what you think might happen. Less people would have that. But an even less common lens would be to talk about the business impact that she was driving on the NFL for being at the game. And that's the lens that I chose. Then тэр ерөнхий хүмүүсийн юунаас дахиад дотгошно гэдээ орлоо гэхэд яагаад тэгсэн болоо? Яагаад ийм үйлдэл гаргасан болоо гэдэг зүйлийг нь өнцгөөс нь ингэж ярих нь бас нэг өөр одоо story lens нь байж болж байна. Тэгвэл бүр багасаад ингээ ороод ирэнгүүт NFL дээр байх нь одоо өөрийнх нь бизнест ямар нөлөө үзүүлэх ёстой болоо гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү гэд юмнуудыг нэг өнцгөөс биш олон өнцгөөс нь харуулах гэдэг зүйл. Өөрийн чинь одоо storytelling чинь юм хүмүүсийн бодоогүй өнцгийг харуулах гэдгийг л хэлээд байгаа шүү. To take because I thought I could be a category of one. That's why I ultimately made this video and it pulled 1 million views. It was different. My story lens was something unique that people hadn't seen before. All right, the last tip, number 6, is the hook. Now I left this for last because everybody always talks about the hook first. And it makes sense. It is very important. If people churn on the hook, the rest of what I talked about doesn't really matter. So I've got 2 ways to level up your hooks. The first is that your first line should be as punchy. буюу гогцоо тий. Тэгээд ихэнх хүмүүс болохоор зэрэг гогцоо одоо энэ really ихлүүлэхтэй ч юм уу ямар нэгэн бичлэг ихлүүлэхтэй хамгийн ихэнд гэдэг хүмүүсийн анхаарлыг татахын тулд ингээ хөг шилэн гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ арай өөрөөр гэж шилж байна. Тэгээ хоёр янз байдаг. Тэр нь and as indicative of the plot as possible. If the video is about your best garden techniques, the hook should be some derivative of these are the best garden techniques for X, or I've got these garden techniques, or this thing is a garden technique that you should study. You shouldn't start your hook with some open, opaque line like, wait till you see this, or you're never gonna believe this. Because if the first line doesn't immediately grab the viewer in short form video, you're dead. The second point on hooks that's extremely powerful. Эхнийх нь бол зэрэг яг хамгийн ихний үйлдвэр нь маш тийм хурц хүний анхаарал татах байлгах тийм хөг гэж байна. And if people churn on the hook, the rest of what I talked about doesn't really matter. So I've got 2 ways to level up your hooks. The first is that your first line should be as punchy and as indicative of the plot as possible. If the video is about your best garden techniques, the hook should be some derivative of these are the best garden techniques for X, or I've got these garden techniques, or this thing is a garden technique that you should study. You shouldn't start your hook with some open, opaque line like, wait till you see this, or you're never gonna believe this. Because if the first line doesn't immediately grab the viewer in short form video, you're dead. The second point on hooks that's extremely powerful and something I overlooked for a long time is that visual hooks are 10 times more effective. Хоёр дахь нь болохоор зэрэг visual hook буюу ингэж яг юм харагдаж байгаа зүйлээрээ гэх юм уу те дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа зүйлээрээ татах. Then audio only hooks. What does this mean? When you're on the screen and you're saying something, but the only thing the viewer can see is your mouth moving and maybe the captions dancing, that's going to be way less effective than if you put a visual on the screen for them to look and react to. Because people's eyes perceive faster than their ears can hear. So, тэгэхээр ерөнхийдөө бол түрүүний өмнөх нь болохоор зөвхөн аудио буюу сонсож л хөг аавна гэж байгаа. Тэгээд visual hook нь болохоор хэрвээ одоо reel ямар нэг reel гэхэд ямар ч дуугүйгээр ингээд үзэх юм бол зүгээр ингээд ам нь хөдлөөл тэгээд ганц хоёр юм юунууд графикууд харагдаад байна. Тэгэхээр тэнд яг ямар юуны тухай видео вэ гэдгийг тэр хүн баг мэдэх боломжгүй тийм үү. Тэгвэл visual hook нь болохоор зэрэг хүмүүс яг хүнд нь анхаарал татахаас гадна яг ярьж байгаа юмаа ингээд харуулах, төрсжүүлж харуулах тийм. Тэгэх юм бол ер нь бол хүний нүд нь чихнээс хамаагүй хурд нь хүлээн авч чадвартай байдаг учраас тэр бичлэг яг юуны тухай яриад байгаа юм бэ гэдгийг нь ойлгоход амар бол. Yeah. So you want to complement what you're saying with a visual on the screen. This is a visual hook. Somebody that's really good at this is my friend Kevin from Epic Gardening. If you watch his videos, he immediately shows a visual that confirms what he's talking about. Like this one about strawberries. Before I hear anything he says, I see a strawberry on the screen. Шууд яг юу ярьж байгаагаа харуулгатай ингэ дүрсээр харуулах. It's vivid red. Immediately I know this video is going to be about strawberries. If I like strawberries, I'm going to stick around to see what he's saying. Now I've started testing this and I've noticed the visual hook aspect has been super helpful at retaining viewers. So in summary, when you're thinking about your hook, get to the point and show while you tell. All right, that's it for this one. If you like this video and got value from it, I host a free community for people. Okay, so өнөөдөр мэдлэг юм байна. За эхнээс нь ингээд саналт тий. Энэ дэр
caption гаргасан баг шиг. The dance. Ийм бүжиглж байгаа юм шиг л гоё байх хэрэгтэй. Storytelling буюу яг юу хэлэх гээд байгаа гэдэг зүйлийг яг л бүжиглж байгаа юм шиг нэг айгуу гоё явж ирсэн ямар нэг зүйл буруу байгааг гаргах тий. Окей. За энийг нь болгочлоо. Энэ юм байна. Ямар нэг тэр проблемтэй зүйлийг даван тууллаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл дахиад гоё ингээ явжсэн. Дахиад нэг юм чийдэг. Ерөнхийн нэг юм адал явдалтай кино шиг байлгахыг хичээх. Дараагийнх нь болохоор ритм. Ритм буюу зөвхөн хитгэн үгтэй, яг ижлэхэн үгтэй үйлбэрээр ингээд амар олон тавтгаш 5 үгтэй ингээд яваад байх биш. Хаяада цөөхөн идэв үгтэй. Хаяада маш олон үг хамруулсан, амар их зүйлийг ярьсан. Тэгээд гоё байлгахаар тийм байдлах. Ритмээ юм ерөөсөө тийм юм ярих гэж байна да. Тиймэрхүү темптэй, ритмтэй явах гэж байна да гэж би ерөөсөө хүмүүст мэдгэдэггүйгээр ингээд өөрчлөгдөх. Тэр нь хүмүүст үзэхэд илүү одоо тухтай санагдана. За тэгээд дараагийнх нь болохоор тон буюу ярианы өнгө гэдэг зүйл магадгүй ийм жоохон зангарахтай ярьдаг хүн байж бол айлсвал ингээд амар зүйлхэн ярьдаг хүн байж бол айлсвал амар фаны ярьдаг гэж байна үү тиймэрхүү тон гэдэг зүйлийг ингээд гаргаж ирэх. Тэгэхэд бол бас ингээд камертай ихэнхдээ бол ингээд камерын дээр хүмүүс айгуу тийм бие бариад нэгэн хэвийн ч юм уу нэг тийм яг өөрийнхөө биш тийм хиймэл болох гэдэг. Тэгэхээр тон гэдэг юм маш чухал. Тэгээ дараагийнх нь болохоор direction буюу эцсийн цэг нэг юу зүйлэх гэдэг байгаа тийм ямар мессеж өгөх гэдэг байгаа. Тэгээ ярьж байгаа тэр түүх storytelling чинь яг эцсийн эцэст үзэгчдийг хааш нь хөтлөх юм бэ гэдгийг тодорхой болгоод түүн рүүгээ хөтлөж явж байгаа. Тэгээд дараагийнх нь storylines буюу одоо ямар нэгэн сэдв тэр түүхийг өөрийн өнцгөөс харуулах гэх юм үү те. Яг тэр таны ярих гэдэг story буюу түүхийг чинь яг адилхан хийж байгаа хүн байж болно шүү дээ. Гэхдээ тэрний яг харж байгаа өнцгөөс өөрөөр харах, өөрийн нүдээр гэм тэгж хийж өгөх. Дараагийнх нь болохоор хөг буюу ингээд хүмүүсийн анхаарлыг татах те. Эхнийх нь болохоор зэрэг ингээд яриагаар чи юунд итгэхгүй те гэдэг ч юм уу те. Instagram дээр одоо л 5 харагч байдаг. Мэдгүй тиймэрхүү байдлаар ингээд хийх тийм хөг гэж байна. Хөг нь дахиад дараагийнх нь нэг хөг нь болохоор visual хөг буюу ингээд юу ярьж байгаагаа ингээд харуулах. Тэгэх юм бол видеонд маш их одоо видео ч үзэх тэр хүний хугацаа их болно гэсэн үг байхгүй. Яа. Өмнө нэг бичлэгнүүд дээр ярьсан шиг өөрийн чинь хийсэн контентийг олон хүн үзэх. Бас тэгээд дээрэс нь удаан хугацаагаар үзэх тусам нөгөө сошиал медиагийн алгоритмууд нь Instagram ч юм уу, YouTube ч юм уу, TikTok ч юм уу тэдний алгоритм нь өөрийн чинь контентийг айгүй сайн контент байна гэж хүлээж аваад илүү олон хүнд хүргэдэг байгаа. Окей. Тэгэхээр storytelling юу нь бол хийж сурах хэрэгтэй. Би энэ storytelling-ийн талаар бүр ингээд хуцтай дотгошоо орж үзнэ. Ер нь. За. Өнөөдрийн бичлэг ингээд боллоо. Маргааш имчилгээр уулзлаа. Goodbye.